अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें मोहम्मद अली हसन बिन अमजद पारा नंबर 24 का टेस्ट देंगे। तो चले आए इनसे सवाल करते हैं। जी बेटा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पूर्ण बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। वलक़द ऊहिय इलैका व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक लइन अशरक्त लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। बलिल्लाह फ़अबुद वकुन मिनश्शाकिरीन। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़स'iक़ मन फ़िस्समावाति वमन फ़िल-अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह थुम्म नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रजुलुन मुअमिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रजुलुन मुअमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल-बय्यिनाति मिन रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी य'iदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। या क़ौमि लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फ़िल अर्ज़ि फ़मन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना। क़ाल फ़िरऔनु मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबीलर रशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआम लितरकबू मिनहा व मिनहा तअकुलून व लकुम फ़ीहा मनाफ़िअु व लितब्लुगू अलैहा हाजतन फ़ी सुदूरिकुम व अलैहा व अलल फ़ुल्कि तुहमलून व युरीकुम आयातिहि फ़अय्य आयातिल्लाहि तुनकिरून। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कानू अक्तर मिनहुम व अशद्द क़ुव्वतन व आथारन फ़िल अर्दि फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। फ़लम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिल-बय्यिनाति फ़रिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्मि व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم في شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم.